Halo, Assalamualaikum. Salam Ramadan yang ke-17 rasanya. Jadi video ini tujuannya adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan pensyarah bagaimana untuk menggunakan Google Drive, terutamanya dalam proses tutorial session kan, yang mana selalunya kita akan menggunakan uh, set daripada past year questions untuk jadikan sebagai tutorial practice ataupun workbook, worksheet, whatever di dalam tutorial kelas kita kan. Dan bila mau semak tu kita ada kekangan masa sedikit mau semak satu persatu, but then kita boleh minta pelajar sendiri yang semak jawapan yang mereka buat. Okay, and then dilemanya adalah kita tidak dibenarkan untuk berkongsi dokumen atau file answer scheme kepada pelajar kan, which is that one is confidential. So macam mana mau buat, macam mana mau share? Sebenarnya kita boleh share yang mana kita dalam masa yang sama kita juga boleh menyahkan atau disable the permission atau ability for the student sama ada download, share ataupun copy the files yang kita kongsi dengan mereka. So macam mana mau buat? Okey, kita memerlukan Google Drive dan Google Classroom. Kalau boleh lah, kalau yang tidak menggunakan Google Classroom pun actually boleh. But then sama jugalah dia punya ni. Cuma dalam video ni saya akan tunjuk start daripada kita share dekat Google Classroom. So of course dekat Google Classroom ni, satu lagi mungkin tips ya kepada mereka yang menggunakan Google Classroom. Macam saya hanya akan share the answer scheme, jawapan tu kepada mereka yang hanya submit atau hantar tutorial, worksheet dan workbook whatever lah. Sebab kadang ada student yang just take for granted, dia tidak hantar kan. And then yalah, kita boleh nampak lah kan, contohnya dekat workbook tutorial cash budget di sini. Kalau boleh tengok dekat sini, kita boleh tahulah macam 27 ni yang saya return back to them so that they can mark ataupun grade, bukan grade lah, yang ini just for formative kan, just for practice tutorial. So diorang boleh marking lah sendiri. Yang dua ni dia baru berkakai hari tu bila saya bagi polisi macam ni, so baru menghantar masa tu lah, so tak sempat saya kasih return. And these two masih degil, tak tahu hilang ke apa, nanti saya akan track down lah beliau. Tapi macam saya cakap, kita boleh pilih untuk share the files or the answer scheme for those yang hantar, which is 27 orang ni lah yang submit. Okay, so how to do that? Can create material boleh, assignment pun boleh, tapi assignment dia akan ada itulah sama dorang akan perlu turn in dan sebagainya. So untuk dorang semak ni just create as material pun should be okay. So dia tidak ada yang submission tu. Alright, so this one material. So I just put answer. Okay. Dan apa yang saya perlu add dekat sini adalah link kita perlukan link. So kalau kita klik create dekat sini, dia adalah new files, documents. Kita tidak perlu benda tu, kita mau link. Google Drive ni kalau kita klik, kita hanya boleh kongsi terus files, tidak secara folder. Tapi apa yang kita mau buat sekarang adalah kita mau kongsi folder. Okay, macam mana dapat link folder Google Drive tersebut? Kita balik ke Google Drive sini. So saya sudah ada buat sini, tapi to show you from the scratch, let me just create new folder. Alright, yang mana folder ni saya namakan sebagai answer. Alright, so just click create. Ni kita create dekat my drive lah, personal folder kita. So kita ambil link dia, just click right click. Alright, right click the mouse and then you can click get link. Share pun boleh, tapi get link pun
Sama je tu, dia keluar. Sebab kita mau ambil dia punya link, just copy the link. Sebab by default dia akan letak restricted those yang kita add sahaja yang boleh access the folder. So kita balik kepada Google Classroom kita, and then kita klik link dan paste the link in the placeholder. Just klik add link. Alright, so kalau kita post, dia akan automatic share untuk ke semua student di dalam Google Classroom kita tu. Tapi in my case, ini tips yang saya gunakan. Saya bagi tahu student, saya hanya akan kongsi yang mana hanya student yang menghantar saja yang akan boleh access this answer scheme. Kan, yang tidak hantar kenapa mau access kan? Dah tidak buat apa yang mau semak. So, benda tu kita, kalau kita ada lebih daripada satu kelas, kita boleh klik dekat sini, kita boleh pilih kelas yang kita mau share sekaligus lah, so tidak perlu buat 2-3 kali kerja. But then kalau untuk satu kelas saja dulu, sebab kelas tutorial kadang-kadang dia bukan kadang-kadang, memang dia pecah-pecahan ikut group. So just click for that group, and then dekat ni students ni kita boleh pilih lah mana student yang kita mau share. So in this video saya nak mau kasih terkejut dorang. By right dorang sudah bangun kan tadi sahur. So saya ada satu account, bukan menyamar lah, account student yang saya memang pakai personal account saya, Gmail, yang sengaja saya ciptakan supaya saya pun boleh tengok kegiatan sebagai student lah, which is student pertama ni, saya punya lah ni. So saya just klik student pertama, maksudnya hanya saya je lah yang akan dapat ni. So orang lain tidak akan dapat notification. So saya pilih one student to share. Alright, so topik ni bila kita ada buat partitions lah dalam kita punya Google Classroom, so saya just letak dia di dalam week number 5 ataupun yalah week number 5 lah. Alright, so dia akan masuk dalam week number 5 punya partitions. Alright. Okay, so mau type in description pun instructions, you can do that. But kalau saya just bersuara di dalam Telegram je, senang. Okay, so itu saja. So when I click post, atau you can also schedule if you want. Okay, so bila saya klik post, alright, so dia sudah di-share kepada saya, which is my account yang satu lagi. Belum habis lagi, di mana kita mau buat, more security punya level lah kan, which is kita balik ke dalam kita, kepada kita punya ni. Ini kita boleh klik keluar balik. Alright, so kalau kita refresh dia, daripada kosong, nampak kosong dekat folder tu kan, dia akan, kalau kita ada share pada siapa-siapa, folder kita ni akan rupa macam ni. Dia akan ada lembaga putih. Maksudnya that folder has been shared to anybody, like this, right? So you can refresh dulu baru dia boleh update lah. So by right, ada seorang je lah, which is saya juga, yang boleh access this folder. Macam saya cakap tadi, kita mau tambah little bit more security. So now we can click kanan. So alternatively, selain daripada klik get link tadi, boleh juga klik share. Share dia akan terus ke sini lah. So dia ada dua ya, get link dengan share. So sorry saya terklik to get link. So kalau saya balik lagi nanti dia buat hal lagi. So faham ya, dia ada dua sebenarnya ni. Kalau kita klik get link, dia akan ke sini, which is kita bukan ke sini, kita mau dekat sini. Okay, share. Sebab apa? Kalau boleh tengok dekat sini, bila saya buat tadi dekat Google Classroom, yang ini teachers lah, kalau ada 2-3 orang co-teachers di dalam tu, automatic dia sebagai editor lah. But then kalau student yang kita share tadi, macam ada seorang tadi, saya ni, pasti dia memang automatic by default dia akan letak sebagai viewer lah. Yang mana kalau kita tengok kat sini, dia boleh sebagai editor, sebagai commenter kan. Bila kita klik balik dekat sini, nampak dekat bawah tu ada give temporary access. Kita mau klik yang ini, yang mana dia hanya boleh comment and view only. They cannot share, copy or download the files inside the folder. So just click give temporary access. Dan yang bestnya, kita boleh set bila dia expire, which is time frame lah.
Alright. So, saya boleh letak hari ni hari apa? Khamis kan? Janganlah Sabtu lama sangat tu. Sempat lagi dia type sendiri. 29. Sabtu dah ke? Serius lah? Hai. Oh, itu bulan Mei. Terkejut aku tengok sini 29 April. 29. Sini 29 bulan Mei ya, puan-puan. So, takkanlah bulan Mei baru dia habis. So, balik ke bulan April. Oh, tak boleh bulan 29. Kena 30 juga ke apa? Oh, boleh. So, Mei betul. Access expire sepatutnya boleh. So, kalau mau schedule benda tu awal-awal lah kot. Baru dia tak, baru dia boleh enable. Boleh lah. 30 hari bulan tu. Mana-mana lah Syekiah. Tak, ikut je. So, boleh buat planning lah ya. Kalau tahu kelas tu esok, buatlah sebab macam dia ingat 29 should end already kan. Padahal baru start. Alright, so Friday lah ya. So Friday kalau ada kelas Friday, hari Khamis buatlah benda ni dan masa macam dia tak boleh tweak pula masa ni kan. Okay, tak apalah. So dia akan expire ke boleh? Try lagi sekali. Biasanya boleh ada masa tapi di sini memang tiada, so akur sajalah. Alright, so dia akan expire esok pada pukul 11.59 malam, tengah malam. Okay. So kalau kita klik dekat sini, kalau kita share dia sebagai editors, ada satu lagi which is kita boleh unclick. Editors kita tidak boleh share. Kalau macam kita tidak percaya dengan kita punya rakan teachers ke whatever, ataupun kita share tu orang boleh edit dan kita boleh halang dia untuk share ataupun change the permissions of the folder if necessary lah. But in this case, dorang hanya sebagai viewer and commenter, and then we already said the access will expire tomorrow, Friday, 11:59 PM. Alright. So after that, dorang tidak akan boleh access sudah. Okay, when you click done, so dia automatically dekat Google Classroom pun sebegitu. So apa yang saya mau tunjuk lagi, last but not least, ini saya sudah siap-siap lah bukakan ni account, bukan account cikgu tadi ya, account personal. So when I click on my classwork, ini adalah paparan pelajar. So sebab itulah saya suka create personal untuk tengok sendiri apa yang pelajar tu akan lihat. Sebab dia tidak sama dengan paparan teacher, cikgu. Macam ni kan. Dia akan dapatlah answer. So, bila dia klik, alright, this dia mau view material ataupun dia klik the Google folder pun boleh. Ke the Google Drive folder. Okay. The folder is empty, of course. Saya create tadi kan, saya nak kasih masuk apa-apa dalam dia. But then kalau kita ada kasih masuk, kita dikasih masuk. Okay. Maksud saya kalau kita ada masukkan to answer scheme, so that folder pelajar tersebut tidak boleh, dia hanya boleh view at that particular time period saja. Okay. Tidak boleh share, download atau whatever lah. Cik Kia. Nak buat drama pula dia. Okay, let me maybe mana-mana lah. Kan mana-mana. So dia akan
updated jugalah in real time ya bila kita create benda tu kan. So kadang ada tersilap ke apakah, kita boleh update lah. So bila student refresh balik dia punya browser, apa yang kita add, apa yang kita remove ke whatever dalam tu folder, dia akan reflect in real time lah. Tu nah, muncul dah sudah dia. Okay, for the student. So by right, the student can only view lah the folder. Sima tunjuk betulkah tidak boleh download dan ataupun share this folder to anyone. Let's see it together. You a viewer and cannot share. Okay, terbuktilah rakan-rakan sekalian. They can only view and not share. Okay, walaupun dia share the link, only people added can open with this link. So bila dia share the link pun, orang tu tetap kena request for access, which is tak kalau kita mau bagi kan. And whatever. That's it all. Thank you very much. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat beribadah.